UCSB. On-site check sa parlor. True. Check ka rin na, uy. Oh my God, really naawa. UCSB. Hi, Ben! Hello? Hi, Ben! Wala ko na ready. Huh? Wala ko na ready. Hello, Chakading! Hello, mga Chakading! Happy Halloween! Happy Halloween. Dapat, Ana. Unsa ka? Merry Christmas! Oh, Happy Halloween, Ana! Judy, Yeah. Happy Halloween. Kung ano good ka. Actually, kung kuan mo Drag Race, so, Vinyas Deluxe, kung dili, kung movie side, mga, kayang wardrobe nga mga iconic costume movies like Angela Roberts sa Pretty Woman. But however, ang ako diyang gipad karon is mga landladies. Mga landlady karon sa mga kanang mga kaning mga boarding house, apartment dormitories kay in ani biya sila mga maldita tan-aon ba mag-wardrobe jud sa mutok-tok sa kwarto. Die overdue na ka, die. 2 months na. Happy Tuesday, Chakading. Happy Tuesday. By the way, ikaw sa ka? Of course, obviously, the pok-pok. Yeah, the pok-pok bunny. A slot bunny. Uy, muna siya. Anyway. Pero naning kay tattoo, karon na hurot among energy, Chakading, sa pag-prepare. This is so natural. Yeah, and if you're wondering kung asa me, by the way, we're here at Cafe Hayati. Cafe Hayati, thank you so much to Jasmine our friend, and Omar, the Omar, owners thank of you Cafe so Hayati. much. Thank you so much sa pag-accommodate sa mga very special episode today. Halloween special. By the way, my name is Shane. And this is Lyle. And you're listening to UCSB. Let's say check us a parlor season 3. Happy Halloween! Happy Halloween! Hala, uwi na. Agito yung mga dog. Hala, thank you. My God, hummus. I love hummus. Hi, sir. Sa mong Chakading. Say hi. Is that the name, sir? Mark. Hi, Thank you, Sir Mark. Hello. Mark. Thank you so much for this. Ang Actually, ang masarap tawag siya nila Karo, di na pita. Tita bread. Tita na Hindi siya. day Hansel nga, pita day siya. Okay, continue ta. Uy, ganahampi ang mga Chakading sa dili siya comedy nga episode kay hadlo ka na di ata today. Right? Di, we ganahan ko comedy. Comedy lang. Oh, actually, imong look, no? Yeah, very much. I love it. Yeah. Very UCSB. Anyway, hello, Cafe Hayati. Thank you so much. So, we have hummus here. Kaon na lagi kay Kabesh. And then, beef wrap. Hello, and then, ang gingon sa akong ni Lyle ganina, cafe macchiato. Bago siya. Actually, caramel macchiato. Are we gonna caramel matcha too? Ayo, okay. Ingon pala. Ilan na ba yan na? Ito ba yan? Na wala watermark. Matcha to. Hindi copyright. Hindi copyright. Watermark jud siya. Hindi, duha naman ko siya kung 3, matcha 3. Okay, continue ta na sad. 3 message na itong i-order. Matcha 1, matcha 2, and matcha 3. Nasa director. Diba? Sakto sa juday ko. Uy, I love it. Oh my God. Diba? Anyway, so Moto, we've asked the Chakadings to send or share their horror stories with us through the link that we attached sa ato ang previous nga episode. And then makahappy ang ilang kuan ba? Overwhelming kay ilang replies kay murag feeling na ko kuan Monday pa ta mahuman og record sa daghan kay nagsend. More than 30 stories mga tag-as kaayo, so among basahon ang first sentence sa tanang stories. Ako di ay para atong ibutang sa ChatGPT unya atong ipasummarize. Oh my God, did you use na? You don't support AI. I support, but I really use my logical thinking. Actually, don't support kung local nga AI. Kabaw ka? Local nga AI. Ano ka lang kuan? Turn right. Hindi, uy. AI de las alas. Okay, continue. Wala sige, supportive ko ni mo ron, ha? Grabe rin kayo. Ganahan siya kasi mo pagka-bunny ani nga part. Nagawas akong pagka-witty. Wala kami yung pagka-witty kay grabe ang hair extensions mo, nagibitad ang imong brain sa luyo. Actually, nitubog siya for a week. 1 week na ko nga ka ng... Nag-omad ka. Ganahan ko si mong omad kay tubuan kag hair. Not just here, but somewhere else. Down there. Oh, okay. Rapunzel na sa nasubo. Tangled na sa nyan.
Sige, let's start na sa with the stories now. Pero awde, magkuhan sa tag-background, why nga itong nabalik ng Halloween special? It's because, sa mong season 1, kani siya ang number 1, or I think number 1, ano na ni shop? Apila dyan na ba siya? Ay dyan na ikat. Feeling na ako, gitawagan ka sa Shopee, kaya pa may nabaylan ang imong costume. Agoy! So muna, bash ka na ang kuan. It's because, I think, top 3 siya sa atong kuan jud, and top 3 sa atong mga best episodes, and then mo jud siguro ni I think ang highlight nga nung na ilhan ang unsay check sa parlor because of this Halloween special sa season 1. The pinnacle of kuan jud, the pinnacle of our existence and success. And I really do believe that reading horror stories is a very vital role in our life. Because number 1, because I have 15 man, number 1. Bitaw, yes. Just to give you guys a little bit of background, especially sa kanang mga new or sige, mga new background. What is front ground? Charot. If you guys are wondering why the episode or the Halloween episode was not or is no longer on YouTube, is because the copyright ni YouTube because of that background video sa among likod before. Correct. Sa season 1 magud kanami mga background video nga ipakita or among i-play. Di ang among manggod sa una kay abi namo nga dili na jud kayo tag dun ang mga shake, rattle and roll nga mga 90s nga mga kuan kay of course it's mikadugay na kay to bash, and then natagad nila. It's because I think natagad kay daghan man ni view. Ang Regal man to, no? Oh yeah, Regal Films, Shake, Rattle and Roll. So if you guys are wondering, it's still available on Spotify. Yeah, Spotify. Same na. sa amo ang pilot episode sa season 1. Naapo dito. So, yes. 2 episodes are not on YouTube, but are on Spotify. But they're in Spotify. So, at least makakita gyapon mo. Yeah, if you wanna watch it, because mo gito first, and then dagan to siya mga good feedback. And even, I think most of you guys, gikan sa amo ang clips sa TikTok because of that episode nga nag-upload mo gumig mga clips ana sa TikTok, and that's when our TikTok grew. Yes, daghan atong mga sana followers and viewers as well. Anyway, so let's proceed with the stories that you guys shared with us. Yeah, sige, ikaw first basa Bash. So ako una Bash. Sige, ikaw lang una. Sige. Actually, amura nagikondisyon among mind checkadings, no? And also, nabay nagsuggest Bash nga we actually should pray prior. Pray na ko before ko niyan eh. Yes. But I mean here ba kay mo attract mo gud kag negativity? I think ikaw ang maka-attract sa negativity kay unsay tawag ni pampokpok ang mga sinina. Ako at least hipos. Pero feeling gid nako no nag-buffet na kay mga donggan nga plato gat. Uli plano gat kan ko asin ang tas na-shock ko ba kay murag ang plato ang kusog para di siya ma-obvious. Grabe ang pagkakuan sa usap kan. Ano sa pag-usap para sa kay plato kana ang kutsara tinidor kay mga nalamba. Ana siya. I wanna preface this by saying nga kaning mga stories dili ko sure if tinuod yun, but these are just the stories that our Chakadings have shared sa and I think kung I think makakuan ko maka-attach ko kaya itong mga Chakadings hindi man mga bakakon is I do believe that our Chakadings are very honest and very true to themselves, because number 1 20 ni kabo. Sa TV ka tao Chakadings because kay kimo ka siya kasi balok ba yan si kuanin kay basig na ni mga hugs sa ding. Okay, so let me start with the first story. It's from Yor. Hi, Yor. Hi, Ate Lalan Shane. I'm Yor, originally from Leyte. But ari ako nagstay sa Cebu karon kay nag-work. And this horror story happened to me when I was 11 or 12 tali. Back in my hometown, Villaba, Leyte. You know where that is? Yes, Villaba, Leyte. Hi, taga Villaba, Leyte. In context, ang Villaba kay atbang na jud siya sa Bugo. So kusog sa jud ang linog dito sa amo. Thankfully safe for akong family. Thank you so anyway, much. so mauni ang story. Ang amo barangay is Poblacion del Norte, and ang tapad na barangay is Suba. And ang border ani nila kay river, hence ang name sa among neighbor sa barangay is Suba. Naami relative sa Suba, so mag-adtuan sa mi sa una. And na-check ka sa una na ang kanang tiguang nga lalaki na buta or bulhog ang usa ka mata kay ungo or aswang daw. Mao na ilaingon ang kana na rumor kay murara gani siya joke or slander para lang hadlok sa mga bata. Correct, sakto na siya. Kay kana siya nga tiguang kay within the community la jud, and makita na nako siya permi sa among barangay kay ang Del Norte ang proper sa Villaba.
So naadyan ang mga businesses and all adto and silingan sila sa ako auntie sa suba. Mao if mo visit me sa ila balay kay makitaan ra jud ko niya and normal na jud siya nga tiguwang. In the first place wala man sa jud ko mutuo sa rumors kay tuo lagi. And to see is to believe jud ko. Ha. So mao na ni. Ready na? Ready na. Hapon to, mga 4 to 5 p.m. sa eskina along the main road, nagtambay mi sa akong friend na dili taga Villaba. Nakakita ako sa tiguwang hinglabay like normal rajud na lakaw and gihuwat nako na layo-layo na siya enough na dili makabati og whisper kay ako i-checka ang rumor sa ako friend na kana siya nga tiguwang kay naalaan og ungo. Mao to layo na jud siya and talikod na siya sa among view. So ning duol ko sa ear sa akong friend nya gitabunan pa jud nako sa kamot ang akong baba, then i-whisper ko, Ate Ruby, ungo ra ba daw na siya si Kuan? Like hinay ra jud kaayo nga tingog sa dihang pinakalit og stop og lakaw ang tiguwang. Nya pinapitik og atubang sa amuan nya gitudlo mi niya ingon siya pinasuko. Hoy kamuha. Nag-lock jud among eye sa tiguwang niya after ana padayon na siya lakaw. Yawa adton jud na time nakaingon kog shit. Tinuod jud siguro kay grabe siya hearing. So bali na confirm ang checka. Ha. Maura ba na ila ingon na heightened daw ang sansa sa mga ungo? Actually heightened ang sansa sa mga tao nga naay disability. And that's correct. True. Kimo compensate na siya bash. Okay. Sa mga ungo, huna-huna alayo na jud siya sa amuaha ang nagtalikod na pa jud siya maura jud to iya gilingi nya gitudlo mi niya. So mauto, mutuon ako in a way and every time na mo visit mi sa balay sa akong auntie, dili na jud ko mag-joke about ana nga rumor and dili na jud ko mo speak sa iya name kay I feel nga babatian na jud ko niya and bisan karon di gyapon ko mo speak sa iya name kay I think buhi pa siya until now. And 26 years old na ko by the way. Kani man good both ang barangays kay naa sa coastline and Anse River. So musugat sa dagat and maura ba na ila ingon na ang estuary daw kay naaanaha ang mga kababalagahan kay nagsugat ang fresh and salt water and makabati sad ko sa checka sa mga tao na nagpuyo doon sa river na mabatian na sound mao daw na ang barko sa mga not like ours. Okay. Cruise ship din sila. Basin, oo. Ha. Ang sa tumoy ra sila sa River Kutob kay mahadlok ra ba sila og asin. Ang naasad rumors na full moon daw na ay mag-ritual or magtahas sa mangrove doon sa estuary basin ang mga witches to or mga hiluan nag-quest. Magkatawa na lang ko same sa rumor na ungo daw to nga tiguwang nabulhog ang usa ka mata. But after what happened to me, I think low-key mo tuon ako ana nga rumors and maybe just maybe tinuod jud di ay ang checka. Maura to Ate Lyle and Kuya Shane. Mayunta. Char lang. Diba? Kuya Char. Kaya siya gikuan Ate Lyle and Shane should to lang. Maura to Ate Lyle and Shane. Mayunta mabasahan ninyo. Thank you and amping mo per me. Thank you, Yor. My God, Yor. Yor, amo lang siyang gikuan. Amo lang siyang medyo comedy gamay. Kanang approach. It's because kay di sa mi mo di ko ganahan nga kanang murag mo invite mi diri kay gipang kuyawan mi gamay. So muna siya pero unsa ito gani kanang yes correct ang kuan ba kay najin mo compensate man gud for example kanang naay mga disability kanang for example na lack sa usa silang senses mo compensate og ban nilang senses kuan is dictated sa society aside basta gamay ra inyong community and then provincial dapit kitsa ganitong mga weirdo yeah but the fact na layo ang good kay siya bash like pila kang distance at layo na gud ko siya so iya mo giingon iyang gi-make sure nga layo na gud daw kay para of course safe. So maybe kuan gid siya. Cause ang ako ba kay unsa ka ngano unsa ka lay kay ni hunghong man paman gyapon siya dili man ingon ani nga chika. So kung inani nga chika super layo na siya na. Kay kung ni hunghong cover pa siya cover niya sa ears pa jud chika ha. So nakaibaw siya. So I feel like vampire siya, Salvatore siya. Anyway, so sige. Thanks Yor for your story. Thanks Yor. Okay, so let's proceed with the next story and this is from Mr. Moon. Like buwan. Hi, Mr. Moon. Hello. So, hi UCSP.
As I am listening to your latest episode, Season 3, Episode 7, I'm also writing to you my entry. Aloy, thank you so much for supporting us, no? So controversial ba kita mong Episode 7, but anyway, thank you. I've been watching your videos since last year at first sa Spotify, then now sa YouTube. Kaya wa na ko nag-renew sa Spotify Premium, lol. Let me share to you my story. Okay ra na, uy? Basta, miski di premium, check ka sa mong kuan, maminaw ka, yakor kay namo, no worries. I think I'm walking possessed. Wala. Yes, that's right. Pasensya na if medyo taas ni o di kaayo ko ka-articulate tarong aning akong story. No worries. Let me articulate it for you. Right now, I'm on my late 30s, male and members LGBTQIA community. Maya-maya kunuhay. Ay, mo di ay. Which recently lang na ako nasabtan and accept akong self. Uy, thank you. That's good. That's very good. But that's another story. Hihihi. Tuguti ko sa pagsaysay sa akong mga kaagi sa paglimbag sa mga katuigan na ana di ay ko diri sa Baguio na nagpuyo and nagwork. Ay, Baguio na day ka. I love Baguio. Growing up, I can see elementals, dwarfs, ghosts, pero those na clean na di ka mahadlo kay limpyo. Hulalay shoe. Kaya naman siya siguro ka ng dugyutin sa nga ghost. Iya kay limpyado. So, OC. OCD. OCD and then or ligo. Or germophobia. Yeah, hindi go sad, I think. So, good thing na muna yung mga nakita nga ghost. And even aswang, isa nakadto dito mi sa Southern Leyte. Leyte na dosh. Southern Leyte ng camping. Grabe siya ng Leyte, besh. Nakachika about ni mo later. But someone also once in a while would whisper sa ako ang di ko kasabot kung sa iya ginasulti either while I'm wide awake or natug. Uy, ka nang mahimong. So I can say di siya ay! I can say di siya sleep paralysis. Di ko mahadlok. Diba? Alam mo, dala ka niya. Sabi ako yung heart ailment. Ano na nagyaw pag humagkaon nag-heart ailment na. Okay, going back. Oh, going back. So, di siya sleep paralysis. Kaya I can sense that air in my ear. I can sense the air in my ears ni istorya niya. Later na lang na ako na-realize when I watched some movies about possession and deliverance kay same ang ginasulti sa possess sa nag-whisper sa ako, which is Latin. Hello. But, bash nga no Latin man siya. Bash nga no dili French. Nga no dili German. Ano di ka na, ano? Bonjour. Bonjour, hi. Bonsoir. Bonjour, di ba? Balik siya, annyeonghaseyo. Ngayon di mo ano, no? Latin siya, bash. Huyo siya Latin, uy. But anyway, going back, nagpat siya. Nabox. Annyeonghaseyo. Manish ka, annyeonghaseyo. Tapos pag mga yung story at tanan, at siya, kamsahamnida. Diba, bash? Pero, nagpa-check up sad ko to check if I'm schizophrenic pero negative man sad. Grabe na dyan siguro. I think na-bother na siya. Kaya nagpa-check up naman dyan siya. Oftentimes, na ako'y premonition. For example, just few days ago, while listening sa isa ka YouTube video, ni kanta ko Silent Night. While naghiwa og lamas. Silent night. Oh, na ang mugna, bash. I-mention na to. So, mucho lang iyang mugna. So, lo and behold, gikanta sa killer sa movie ang Silent Night humming. So, unsa ni nga movie, bash? Gikanta Silent Night ng horror. So, humming while on his way to his victim. Namo ko rin nga movie. Weird, og ako na lang gi-stop, og nag-play na lang kog inspirational songs. Feeling na ako kay Jamie Rivera. No, inspirational songs. So, while on his way, coincidence? Perhaps. Sa isa sad na YouTube video, kay na ako'y nakita na bata na sa likod sa guest. Na paranormal researcher, nag-interview sa iyang mga kaagi. Og sa dihang na nag-share si guest na naa sila na encounter na bata ang ghost, mao siguro to ang bata na ila na encounter, I don't know. So, dagan ko na witness na accidents even katong bata pa ko. Na ako'y something ma-feel na di maayo before the things happens. Makuyawan usay akong family kay abi nila ako ang naligsan or na-disgrasya or namatay. Huloy kon siya day, unkon siya bash.
kanang kita ang charm sa una. 3-in-1 siya, natanan na niya, no? Kaya ang premonition sa makuha niya, siya si Phoebe. Diba? Pero naara ko sa Dublin sa Dan, nakakita sa bata tao na before and after sa accident. Kawadlokan. Or sometimes, sa tungod jud sa ako, gisakyan na disgrasya og namatay ang tawo. Nakakita na ko sa kakalit or dali makabsat sa kinabuhi ang isa ka tawo. Oh my God. So sometimes, mag-astral travel sad ko, di ba? Pag man yung Phoebe, mag-astral travel siya sa si siya si Prudence. I've been to places I've never been to, even to other realms and meet people na wala ko kaila. By the way, ngay portal diya sa buhisan kay diha ko say mo descend before going home. Should you honor ito? Asa buhisan? Kanang labangon ni area. Nana siya area di asa lang labangon nga kanang naib agian kanang Jollibee nga puno kanang day mga habal-habal driver na agianan di padung buhisan. Kada siya, oh my God, padung boy ako di next week kaya na ako mag-shoot. But anyway, I didn't know buhisan di ay to until nang mountaineering course mi sa akong clubmates during my college years. Pag second and third year college na ako, I've grown hate towards God because I've been good to Him. I was an altar boy, catechist, active sa church, pero why would he Altar boy or altar boy? Altar. Altar. Nashock ko, Besh, kanya anagod ko. Anagod siya, ha? I've grown, ito, I was an altar boy, catechist. Kakuwayok sa mo ato, altar boy o catechist. After sa church, pero why would he let these bad things happen to me and our family? Yes, na down na mo ang family business, we were dirt poor and all assets were sold. House, cars, investments, business, as inawala tanan. Ug nahitabo ang pinaka-kadlukan nako ang mahagbong sa tanang subjects. Di tungod kay nagpabaya ko sa akong studies, but because wa ko patake sa tanang major exams on that one semester kay wa ko kabayad. Wasad ko sugti sa dean og mag-promissory notes sa accounting. My God, ka-hurting Luwi kay nang inana ng mga students. So naglagot ko sa Ginoo at ato na time and seems my world is so dark I even can't dare to look at any churches. Nakadako akong kalagot until I got a job sa clown na fast food. Na-event at tong store and our manager asked me to go to cathedral para magpamisa. Ni-ask pa ko ato if pwede lain crew na lang pero wala lain available. I have no choice, mao ako na lang ni ato. While waiting for their office na mag-open, duha ka female. Medyo misisa pero weird ang bistik. Diba ko sa bistik ba? Sinina. Na gisulob. Di ko makasulti if missionera or di pod mga karaang tawo. Basta lahi rajud. These two ladies encouraged me to join them na magmumpisal. At first, hesitant ko kay di ako ready, but later on, I don't know, pero napayas ko nila until ako ilagi paon na og kumpisal. Retired priest na bedridden ang akong ikumpisalan. When I told him my sins, na adjud more invisible na kamot na mukumot sa akong nawong ugbaba para di siguro ko kasulti. Oh my God. I can say kumot because I can feel the fingers and palm trying to stop me pero wa ko'y makitan. Although naglisod kong sulti pero naningkamot jud ko sa pagsaysay sa tanan na kong kalagot o kayo ubo sa Ginoo o gusto na nako mahuman na ang tanan. Nasulti jud nako tanan. The priest even cried as he was listening to me. Salamat kay God because I felt lighter and sunny sa akong world after that. When I went out sa room sa bedridden na priest, wala na dito ang duha ka babae na mistisa na puro long hair. Perhaps gipadala to sila sa Ginoo to help me. By the way, the retired priest died after a week ato. Backgrounder. All of these supernatural events started when I was with my lola. Ako di ay permi kauban sa akong lola makakita sad. Bata pa ko ato and gikan mi sa house sa amo relatives ng albularyo sa isa ka tawo sa Southern Cebu. Padong nami uli og sa dihang na ami kasugat na tall guy. I thought makakita ko sa iyang face pagkaduol pero puro black akong makita. Like a silhouette. Bisan duol na mi as pila ra ka inches amo distance, all black silhouette ra jud akong makita. He was tall, mga 6'5 siguro to, but based sa iyang silhouette, he's wearing a suit. Then nag-smoke. Ingon na akong lola kita kaadto tubag sa ola. Lola, hilom lang. Since then, every night nako nagka-nightmare. Pero mi ko taparan ni katog kay di lang nightmares, but orom jud akong ma-experience. Sa daytime na ako makitaan mo labay even moving objects like chairs, baso,
door, windows, pero ingon ako ni mama na imagination na daw nako. So nagdako ko nga every time makakita ko, maingon na lang ko sa akong self na imagination na nako every time na ako'y makitaan. Kung ubang family na ay family doctor, kami sad na ay quack doctor. Yes, sa side sa akong lola na ami fortune teller for business ventures, o sa side sa akong lola, lolo di ay na fortune teller for business ventures, while sa akong lola na ami healers or albularyo. Naputo lang among communication sa fortune teller as albularyo when our family joined the charismatic movement or LSS, Light in the Spirit Seminar. Wala, you're part of it, diba sa una LSS? Because we need to renounce it. Our family became active na sa church, pero little did they know that I still experienced the supernatural things. And as always, I would say imagination anak ko. Diyan na nito akong mama when we went to their friend's apartment for a house blessing. Before nag-start ni, ingon ko ni mama na ako'y nakitang old lady. Muna siya ni mga, kanina mga gore-gore, uya kung maglukan siya rin. Pero gibaliwala ra ko ni mama. Pag start na sa sprinkle sa holy water, kay nalimbaut daw ilang balahibo og tangkugo. Pero ako sige ra jud ko tan-aw sa old lady just in case lang na ay buhaton sa amo ni mama. At least maprotektahan ako si mama. Until nahuman ang house blessing og nawala na sad jud ang old lady. Little did we know, ang mother sa owner sa apartment kay dito namatay sa apartment kung asa nag-house blessing. Basin siya tong ang old lady ako nakita, I guess. Basin, no? Na-appeal na siguro siya kay Murag. Appeal siya sa blessing, ano. So, buot na siguro tong old lady. Anyway, back to present. My housemate here in Baguio would wake me up kasi permi ko mag-nightmare na daw ko ginasulti na di siya makasabot and Jesus ra iya masabtan. Pero nahitabo is I was praying kasi balik na sadto ang sige whisper sa akong Latin. Sa ako og Latin and I want him to stop. 2 weeks ago, nagreklamo sad ko sa landlord kay baho kay smoke. Asthmatic man ko, so ni-request ko if pwede ang ubang tenants mo smoke lang sa designated area sa ubos ug di sa terrace kay mosulod sa akong room. Pero pag check nila sa CCTV kay wala man tao. One time nakatimaho na sad ko, I took a break from work from home day ko, to check in sad jud ang nag-smoke. Pero wa ko'y nakitaan. Pagbalik na ako sa akong unit, baho gihapon. That's when I prayed na ma-stop na unta kay on duty pa ko. Nawala man sad. Every time ma-upset ko sa tao or ma-offend ko, na-adji may tabo nila. Kawayuk. Either masakit or madisgrasya. 2 even died. 1 kay wa na ni mata until na inang gawas na an sa iyang tiil and she died. Oh my God. Saan siya? Maymoon. Okay, friends ta ha. Well, the other one kay di nakaihi og kapagawas og hugaw and ibulot ang tiyan until she died. Pero wa jud ko'y gibuhat nila. Naiubos sa ko ato nila kay wa man ko'y gibuhat nila ngano imaltrato man ko. Okay, so na isang body. I don't know. In hindsight, maogi siguro na permi ko maka-experience aning mga butanga and wala even pag-join namo sa charismatic years back. Kaya wa namo na-confess nga pagbata na ko, kato nag-UTI ko, dito Miss Albularyo nagpatambal og naay gipainom sa ako ang Albularyo ng murag tubig para maayo ko, which is naayo man sad ko. I just realized na after na ko magpatambal ato, on our way home, it was my first time to see that tall black silhouette guy na nag-smoke with my lola. Right now, I'm still experiencing supernatural things and I will try to find time to reach out to a priest for exorcism na jud kay di madana. Kay DMD na. Una iyak di mada. Kabalo ko with the grace of God, mawala ra ni kung unsa man jud ni naasa ko. Hinaot pa unta. PS, please do pray before mo mag-start and end og record sa aning episode to provide grace and protection ninyo because just like last year, it may attract some entities if di mo magampo. Daghang salamat, Mr. Moon. Thank you so much for your story, Mr. Moon. Diba? Gaduha-duha si Shane kung ano siya. Ano na, diba? Nga rose good ko, bash. What can you say about that story? Do you think kanang he's cursed? Or is it a gift? What do you think? Both. Yeah. A curse and a gift. Pero, I don't consider it as a gift. Kasi kung gift kani siya, I would experience kahadlok, kaguol, or ka-confused. Because a gift, present by a gift is something that you cherish and you have to
Diba? Be happy about it. So muna, if you say if it's a curse, that I really don't know. Cause dili man good siya ang i-harm. So, I think he is protected as well as he is. He might be protected by something. Diba? Yeah. What is that, Bash? I don't want to dwell it kay murag bugat siya nga siya ka kay murag kuyawan oka Yeah. sa mga inana. Thank you, Mr. Moon. Mr. Moon, thank you so much. We appreciate it. Yes. So let's proceed to the third story. Short kay ako mga stories na basahin, Bash. That's good. Okay lang. Okay, and this is from Shudi Abbas from Talisay. Shudi Abbas, hello from Talisay. Ayan. Ang title, title ha? Ang title ng ating serye ay Angels Evap Instant Ice Cream. A big Angels Evap? Ano yan? Hi, Chakadings! Ad lang kumuaba siya kung name ha. Anyway, this happened around 2009 and 2010. Padung Holy Week. Me and my cousins saw an ad sa TV. Katong Angel Evaporada nga pwede daw i-freeze para instant ice cream. So kami nga mga bata pa, gimix na mo og sugar. Gibutang na mo sa freezer overnight and excited kami for the next day. Pagkabuntag, after breakfast, nangadto mi sa kwarto sa akong parents aron dito magkaon sa among ice cream. While nagtanaw mi og cat dog sa TV, nadungog na mo nga naay nisaka sa among kahoy nga hagdanan. Okay. Klaro kaayo among tunog. Murag hakbang sa tao. Abi na mo akong mama kay naaman si lola sa ubos. Pero di naman makasaka akong lola kay tiulang na. Kalit lang na ay nanuktok sa pultahan. Amo gipang taguan ang among pagkaon kay basing kasukan ni. Pero pag agdi na mo sa pultahan, wala joy tao. Ni sunod ra ang perting bugnawa nga hangin nga murag ni agos sa kwarto. Nakulbaan ni, mauto ni dagan ni paubos. Pag-asa mo ni Lola kung naabay ni Saka, niingon siya nga wala man ko'y nakita. Mautong mas nahadlok ni. Later, among auntie told us nga sa una daw ang yuta nga gitukuran sa balay kay puno daw or puno og tanom og babuyan. Og naa daw tiguwa nga permi magpuyo didto. Kana po niya tiguwa nga permi magpalit og dyaryo or newspaper. Ingnon pa niya nga kung maglabas siya sa taas mga 2 or 3 a.m. naa daw manitsit sa iya. Pag kumanato, sunod-sunod na ang unexplainable things. Like kadtong nagtanaw mi og horror nga movie ni Chris Aquino, P2. Kalit lang ni open ang pultahan, squeaky pagid kaayo. Nanggawas ni tanan kay perti na mong kulpa. Eventually gipa-bless ang balay, pero karon demolish na siya. Base na apil na pud tong tiguwang nga nagpahadlok sa amo. Gidemolish ito. Gidemolish ang mag. Anyway, thank you Chakading sa kamo ang akong happy pill every stressful day. Love kaayo namo inyong podcast. Keep soaring. XOXO. Thank you so much. Thank you so much. Kita ni siya We love you too. This is from Shudi Abbas from Talisay. Hi, Shudi Abbas. Thank you so much from Talisay, no? Dagan chitad ko ang mga Chakading sa Talisay. Yeah. Natay may nga gini mga story sa balay na. Ano mo tuo ka nga naagi daw? Each household can naagi daw goes. I think there is. There is mentioned nga mga entities. Good or bad. Good or bad entities na na siya because if you say that the world is kanang evolve of science, nasa part nga nag-evolve sa supernatural nga mga unexplainable things. However, it's how you accept it and how you interpret it. Kaya kung mula gina ang kadlok magud ka ng mga anak sila nga kung imong i-welcome mugara daw sila. Pero kung di sad kuno nimo sila i-welcome mugara gyapon. So ang pangutanan nako ni nila asa may mo lugar? It's all in your mind, like, you know. So sige. Thank you so much. Thank you so much. Let's read the other. So the next story is from Adrian. Okay. Okay, ganahan ko, Adrian. Hi, Adrian. Hello, Adrian. Thank you so much for story. Hi, Sir Lyle and Miss Shane. Oh, sorry.
Nakabaws. Nakabawas. Hi, Miss Lyle and Miss Shane. Hello, Adrian. Thank you so much for sending your story. Before I share my story, I'd like to invite you to do something. Take a quick look over your shoulders. Check if you see any strange shapes over your shoulders. Okay? Shadow that don't make sense. Oh my God. Okay. Over sa shoulder daw. Yeah. Shadow that doesn't make sense. Because my story is about one. Okay. My mother has this friend group she goes out with every Friday night. The Friday group, as they proudly call themselves. She would often bring me and my younger sisters along because one of her best friends had a son around our age. Those nights taught me a lot. From their endless laughter, I pick up jokes, gay lingo, and the kind of humor only a group of gays and mga babaeng bading could deliver. But one night, their stories took a turn. From light-hearted gossip to something a little darker. Most of my mom's friends work in hospitals, so they had no shortage of stories. Irate patients, kind-hearted doctors, endless night shifts, but this one's story stood out. One of the nurses said there used to be an old hallway in their hospital that everyone avoided. The air there was always colder and no one knew why. Still, whenever they had to pass through, they'd quicken their pace, eyes forward, and never daring to look around. Then came one special occasion, an anniversary of a holiday. I can't quite remember. The staff decided to take a group photo, and for some reason, they chose that hallway. After the picture was taken, oh my God, the night went on like normal. Laughter, music, and then everyone went back to work. But later, one of the nurses looked closely at the photo. Behind them were filing cabinets, neatly lined up against the wall, except there was a small space between the wall and the back of the cabinets. And there, in that narrow gap, she noticed something. A shadow. The flash from the camera had lit up the hallway, and behind one of the cabinets was the clear outline of a human figure. But here's the thing. It could have been anyone from the photo. The shadow was behind the cabinets in a shape too tight for any person to fit. Okay. I was a child when I heard this story, and my curiosity got the best of me. I looked at the photo myself, and tinuod jud ay. It really did look like someone was hiding behind the cabinet. His shadow cast clearly against the wall. Ano ba itong balahibo, besh? Ano ba akong liog? But there were no doors nearby, no secret passageways, no reason anyone or anything should have been there. To this day, I still think about that shadowy figure whenever I find myself in a hospital, especially at night. Happy anniversary to you and say check us a parlor. I'm Adrian from Isabela City, Basilan. Happy Halloween. Oh my God. Hi, Adrian from Isabela City, Basilan from Mindanao. Thank you, Adrian. Nanibawat akong balahibod siya sa liog. Kabakan, sa kahuot sa tuwalya. Nanibawat jud siya, no? Nisaka namang good. Oh my God. I'll piggyback that story, because of course, I'm a nurse. Yeah. And then, sa hospital sa namo before, there are creepy stories, sad ba? And then, of course, diba man siya nga sa hospital, not all patients jud makauli sa ilang balay, nga na mayatap, nga na makuan. So, of course, ingon sila nga na jud ko mag sorry lang sa, kay, musori pa man sad ako nun ng mga bagong pangyatap dash. Before makalabang sa purgatory and then magka-ato sa heaven. As what the Bible concept nga isulti sa ato. No? Pero kung jud of course, kanang mga creepy nga stories, kanang minana ka lang sa hallway, kanang minana, and then kalit ka lang, kanang na magbarog lang, nga magpukanaw nimo, shadow rang figure, or like... Shadow figure. Like, ako, naman siya kay graveyard yung shift, and then, mansita gani ka ng, tulo raman mi sa nurses station. So, ang usa kay mo'y magkanang suwat sa mga
patient's notes. Ako mag-prep sa medication. Medication nurse man ko, so ako mag-prep. Then ang usa kay mag-check sa mga IV, mga kada room. So, usa makabuhag-buhag ni. Kitulo ra ba mi pila ka patients? 15 ka buok, 20 ka buok. So, yun sa ako usa. Bash ka lang, maghimo ko sa akong medicine, mag-call ko sa akong medicine kada kuan, feel na ako na magtan ang mag-ana sa station. No, but clear imong mind, wa ka gahuna agad. Wala ha. Ako ni focus sa sakto ba ni sakto. Okay, kuan siya twice a day, so muna siyang kuan, so i-cut siya into two, so cut. Kaya bang ini sa peripheral ni mo ba, feeling ni mo nga na nagtanaw. So at first, ako bash, kay of course, tulo ba me? What? Ang ako una is, usa ka ako kakuy nga nurse man na siya. Higanan ako. Wala. So ko nga, okay. Kasi ako yung kuan. Naman siya bash ka naman ba? Mag-wait ra ba? O saan naman yung buhat? Muna naman ulit. Ako kay wala mag-atnak. Atnak! Ano siya? Kinang atnak, oka. Tapos ako pa siya, usay ang ako pa siya atnak, kay kaya pa siya kuan pa siya ka ng mga Regine. dili. Kasi makalimot man uka. Kaya akong ate kay Judah. Yung samot ikaw ko na. Dito, mukanta-kanta na lang ko. Or pakusgan na ako akong music gamay. Tapos pag wala na, dili ako ma-open up. Kaya di mo ko ganahan gud ka nang ma-scared sa duha. And then, ang duha makuyawan na sad. Basta yung sinasad pa kuyog-kuyog. Yung pakan sa baya ko bash. So, nasad ka ng, nasa teach ka kung friend nga, kay sa lig ko ay kanang sa tani break siya, so tano siya o nag-headset siya, tano siya Netflix. Kaya Netflix pa siya. Any kabit. So muni station ha, nag-ana siya sa Netflix. So muni ang kanang station, di ba? Naman ni ana sa station, di ba? So na siya nga subos na daw natin siya. Ni ana niya. Uy. Pag ano niya unsa, I'll watch. Dapat dili mag headset sa hospital. But kato nga experience, pwede na to masulti sa hospital? Ayaw lang. Ayaw lang. Pero, wala sige naman sad siya. Wala na siyang hospital. Wala na siya. Nag-close na siya in Mandaue. Okay. Got it. Kabaw na ko unsa. Wala na siya. Anyway. Tapos, usan pa ba na siya hospital ang nag-close? Kaya na nila. Pakulor. Mawito kabaw na ko. So, anyway. So, next story, please. Oh my God. Okay, next story. This is from R. Ano, lagi ang story. Ay, nagkukudlo-kudlo, no. Mo-escalate ang check. Anyway, this is a story from R. Hi, R. What's the spelling sa iyong name? Just letter R. Letter R? Yeah, like Q, the drag queen. Yeah, R. Hi, R. Ay, sige. Si Q day. So the story goes something like this. Chinese. Check it out. Hi, Miss Shane and Miss Lyle. I'm R. And my best friend and I are avid listeners of VCSP. Thank you. I enjoy your horror episodes so much and I'm really excited for the next one. As I share this story, I pray that no bad energy follows me, you, or anyone listening. May God, Jesus Christ, Santo Niño, and Saint Benedict protect us from harm, shield us from the unseen, and keep us safe, guided and guarded always. Thank you. Kamu saan? I'm MDI, 24 from Cebu City. I am R, so Mr. Charot. I remember, Miss Shane, one of your horror episodes where you shared your personal story about Poro Camotes. Correct. I heard that name, na-shock jud ko, Miss Shane, because not a lot of Cebuanos even talk about camotes. Correct. And to hear that you actually had a story from there, chills gid kaayo. What made it scarier for me was that the stories my grandmother used to tell me all came from Poro too. Siyang grandmom? My grandmother's side of the family is from Camotes. She grew up there before moving to the mainland to raise her own family. But my great-grandmother, si Nanay, still lives in Poro up to this day. So every summer, we'd visit her. Whenever we go home to Camotes, I always feel happy because I get to see Nanay. To be honest, I can never last a week there. Maybe it's because I grew up in the city. The island is quiet, peaceful, and far from everything. But that silence, that deep kind of calm, sometimes it feels heavy. When we were younger, my mommy would
never let us walk around by ourselves. Dapat naadyo tiguang kuyog. Even if it was just a few houses away. I used to think that it was unnecessary. Camotes is such a safe place. Everyone knows everyone. That's true. That is so true. When the clock hits 6 p.m., we had to be home. No more playing outside. No staying up late. We were sent to bed early as well. And then every morning, I would wake up to the church bell of Poro ringing. The sound echoes through the entire town. The kind of bell you only hear in old churches or in horror movies. Hadlok yun siya paminawon if hadlukan ka. True. When I got older, Mommy started telling me stories from her childhood. Her father, my tatay, was a teacher and also a preacher. I never met him because he passed away when I was young. One time, tatay told them never to eat anything given by our neighbors. When Mommy asked why, tatay said, ayaw mo kaon kay mga ungo na atong silingan. Uy. Grabe nga accusation. Karon kay pwede na ka mapaisoan. Lagi, no? Kung sa una, no? Kung nga na lang na. Kung kay issue na sa Gina Bash. One night, Legal issue. Sorry. One night, tatay saw a huge bitin trying to enter their house. He grabbed his sundang and struck it, but the snake escaped. The next morning, everyone went to the church near Poro City Hall. While in church, tatay told the others what happened, but that a big snake tried to come inside their home. Then an old woman approached him and said, "Naay bata gabi nga nangita sa ilang bitin dira kilid sa inyo ha." Nanimbaw jud ako balihibo when Mommy said that because everyone in the church understood what that meant. They all knew. And then a man came up to tatay, leaned closer and whispered, "Dili man ni manghilabod og kailabay." Oh my God. Now it's a church. I don't remember what my tatay said to the man, but Mommy said, ni make sense daw kay the day after that incident, ang ilang silingan gakiang-kiang kay nasamad ang tiil. Murag mautoy na sundangan ni tatay nga bitin. You'd hear stories about lost souls, pero monsters kay rare pod. Lisod tuuhan kay mura magikan sa movies ra ang mga monsters or shapeshifters. Mommy said that people like them, they didn't choose that life. It's something that runs in their blood, passed down from generation to generation. Kanang shapeshifters ba? Matuko. Really? Sort of. Okay. When one of them dies, whoever holds their hand last inherits the curse. There are so many stories like that in Camotes about pigs wearing bakyas, Oh, that's true. about cats who kill fishermen, or people who turn into different, or people who turn different when the sun goes down. Maybe that's also why the church bell rings every morning. Because they say church bells drives away spirits and bad That's things. so true. Tinood siya. I Yeah. don't know that. It just proves na dili tanan nga moadto sa simbahan kay holy or saved. Some people use God para lang matabunan ang ilang tinuod nga pagkatao. Dili di ay ang simbahan ang makaluwas nimo no? Sometimes, ang kanas ng mga people maatong sige kwan, blasphemy act. Kaya magbugal-bugal na, bugalan na akong church matok ko. Bugal-bugal May na na. Yeah. Dili di ay ang simbahan ang makaluwas nimo no? Ang tinuod nga kaluwasan na aragyud sa imong faith. Our old neighbors are still there. Some moved away, some moved away, some passed on. Siguro counted pa mi nga kilala nila bisag dili na mi taga didto. I just want to say this story isn't meant to scare people away from visiting Camotes. It's such a beautiful island, peaceful and quiet, and the attractions are so nice. Correct. But like anywhere you go, you just have to be respectful and be careful. Correct. That's the only takeaway. That's the only advice that I can give. Like, if you visit a place in which kanang dili nimo familiar, dili ka kanang as a tourist ka ba? You respect everything, Jud. Yeah. Like from the smallest thing na imong makuan, you respect that kay wala jud kibaon sa kuan nimo. Anyway, thank you kaayo Miss Shane and Miss Lyle. Thank you kaayo Uncle Shane and Miss Lyle for reading my story. Dali ra kay na kuan Karaman no.
More power sa UCSP and may God keep you both safe always. Thank you, R. Thank you so much, R. Appreciate it. Yes, hello. Uy, naka-remember pa dyan siya sa kwan. Uy, sa akong chika sa Camotes. Biso tinuod ba yun siya to? Mo siguro na, Besh, no? Nga kay something kay Leyte and Camotes mga places. Basta kaya nako, syungo sa duwa. Scout clutch. Pwede sad. Naman ganun kay giputang sa imong, nasa ganyan kikon sa imong food. Hello, Kitty. That's in grabe. So, kinsa ni siya next? That's from Matt. Asa ni siya? From? Matt. Matt. Okay? Kana Matt. Ay, sorry. Matt. This is Matt. Okay. Hi, Matt. Thank you Hello, so Matt. much. Wait, si Matt is an avid listener, good. Okay, hi, Matt. Dili na siya, listener siya, di siya matanong. Ay, matanong siya, sorry. Supporter sa UCSP. Oh my God. Hello, Matt. Thank you so much. Since Season 1? Oh my God. Hello, Besh. But anyway, thank you so much, Matt. So, I'll be reading your story. So, hello, Chakadi. Why mo cut? No editing. Okay? Hello, Chakadings. I am a fan. I am a fan since the first horror episode last year. So, diba? Timing kayo, he is a fan. So, came across your videos through TikTok and started watching your podcast on YouTube. Thank you. I am happy na Naana said Halloween special this year. Yes. And of course, hopefully next Sad, I would like to share mine. Okay. My name is Matt. BPO agent ko sa Cebu before, but not now. But now working as an executive assistant sa Athena. Nakaila mi sa akong uyab last June 2019. Puro mi ayams. Congratulations, love wins. Ako siya giparesign sa iya low-paying job para mag-apply sa amo company para magsigi lang mi kuyog. Hala, clingy. Pero okay na siya na, ninda sa siya na. Ako, if I've given a chance yung mga boyfriend, ganas ko ginaan. I'll give it a chance mga boyfriend. Of course, kay bag-o paming uyab, grabe dyan ang agyev. Diba? Diba, Lyle? Lyle is very active sexually. So every time, rest day na mo, mangita dyan may pension house or hotel para mag-check-in. Sa sige na mag-check-in, bisag asa, nakadiscover mig pension house sa Colon nga barato and limpyo. Oh my God. Oh my God, let me guess. Go ahead. Okay, wala sila ni mention. So, oh my God. At bangi siya og mall. Ginuok ko ka. Asa nga mall? Mall. So, asa nga mall sa Colon. So, akong i-survey ang mga mall sa Colon. Usag man siya na sila kahileraan. Gawas kung kanisa mga sudod-sudod. Pero sa sudod-sudod, dili naman na siya mga malls. And then, atbang sa e-mall, Cebu Coliseum ba yun? Pero naadi to, Besh, naagyan to. Remember? Katong nag-park ka? Yeah, dagan actually. Dagan na siya. But anyway, sige. Okay lang. Koan. Pwede na ka mo message na mo asa, charot, para ma-experience ni Lyle. So, for sure, dagan kay ani kay Lado jud ni nga check-in sa mga nag-uyab. Okay. On the day na nag-check-in me, timing a rest day nako, pero workday niya. Kay ganahan man jud siya mag-uban mi, mao ni adto mi sa pension house at noon. Excited me while naa sa lobby waiting for the room to be available. Ganahan ko nang excited sila. Ay nalaw, di ba? Sa katong pwede na mo saka, niagi mi sa hagdanan padung sa amo assigned room. Nag-story mi, nagkaon-kaon og junk food, and nagduog ML. After ana, kay kabaw na moon sa nitabo kay lagi kaagiv. Then natulog na dayon mi. Okay. So muna siya. Kanang karon ba ako sa iko ni insert ang ML karon ba kay associated na sa Toy, no? Ang Mobile Legends. Nachi may tabo kung magduwa-duwa og ML. Okay. Anyway, ako sa gid, makutig duwa. Nakadungog ako kay dagag stories nga magduwag ML and then ma-end up og Toy. Kalang i-invite, alis akong house, mag-ML ta. And di mo kay. Weird. But anyway, nagset og alarm akong uyab kay lagi pila ra man ka oras among stay dito. Pag mata niya naligo siya, while ako natulog pa. After na naligo, nakulat siya kay naa siya nakitang nagbarog sa balcony with glass door facing our bed. Oh my God. Oh my God. Ang lagot siya kung magiging Besh. Kailang dahil magbarog la, Besh. And yung bawat iyang balahibo og nakuyawan siya kay tingali na sudlan migtaw.
Yeah. Iya gidolo ginihinay, pero he was surprised when he saw the face kay same sila og now. Doppelganger! Oh my God. And wearing the same clothes when we arrived sa pension. Basig sa amin, sad. Na-over ko lang siya. Kuyawan siya ni Sammy. Ano nin, bawat imong balahibo, besh. Feeling na ako ikaw ni. He then realized that it was a doppelganger. Di ba? I was correct. What's frightening was nag-smile in a creepy way ang entity while looking at me. He then rushed to my side and woke me up. I asked him unsi problema nga nung gadali siya. Wala siya ni sulti basta kinagdali lang daw may glakaw and dapat dili mi maabtan og 6 PM dito. Nag-ilis sa taon ko bisag duka og kapoy pa akong law pa ako paminaw kay lagi gikan pa nag Toys R Us. Pag-check out na mo, iya ko gisultihan about sa hinitabo while waiting for the grab car. Nakuyuan ko and hadlok na ko mag-check-in bisag asa sukad adto. And dili lang kana ang hitabo di ay katong pagsaka na mo sagdan going to the room na adi siya nakitang bata nga entity naglingkod sa staircase. Shit. Pero wala lang niya gitagad kay basin mahadlok ko. Wala ko kay bawo na akong uyab kay very open ang third eye. Actually, wa siya ni sulti ni mo na siya nakitaan kay grabe na jud ang inyong agev. So di siya ganahan nga mapalong ang go to school. Correct. So ako sa dili na ko eh. Oh, so ayun nag-check. Di na entertain. So kad ato wala nimi nag-check-in bisag barato or mahalon pa na. And because of that incident, madlok na noon ko sa among house sa Tisa. Oh my God, Tisa, labangon sa Chesham. Kay dili mawala sa akong mind ang paghitabo. Mura na kog na praning whenever I am alone sa house. Every time mag-give me, ako na lang siya paslipon sa among house and ipa-ila-ila lang na ako na friend. Pero kay baw good ko, nakaibaw na akong family na ayams ko. I thought nakaibaw ni mong family sa sige mong toy. Charot. To be honest, mahadlok na akong makiguban sa akong uyab tungod adto. Nakagets na ko na mao di ay sometimes mag-uban mi kay mukalit lang siya hilom or matulala kay naana di ay siya nakitaan. Anyway, kami paghapon karon ng 6 years and 4 months na mi. Congratulations! Na-overcome ni mo na ngayon ana nga. But sure ba siya nga yung uyab kay ora gihapon? Di ang akong pangutana kaning 6 years and 4 months ninyong kuyog-kuyog nimo, imo pa baka ning uyab. Basig ang doppelganger na ni Matt. Charot. Naanad na sad ko sa iyang ability and it does scares me anymore. The end. Matt, i-check ka diyot, Matt, ha? I-check imong uyab. Kung mo pa ba na imong uyab, kay basig pag mata nimo, nag-ilis na sila. Hey, what if ang sila atong nga time? Nag-ilis sila, no! Gikuha na yung uyab. Basig nag-ilis sila ba? Pero ang doppelganger best doesn't talk. Lagi. Yeah. Doesn't not. Di man asla mo talk, pero nag-talk man siguro. Walang giilig. Yung gikuha man sa doppelganger. Voice sad. Or Because it is so scary. Nag-replace na yung uyab. Uy, ana. Naman ay movie nga inana, Besh, di ba? Oh my God! Matt, i-check siya di imong bayo, Matt. Tapos, ang kiba ko say difference ang ana, kay makuha man siya niya tanan. Ang difference ng siya ana, kay kung ang imong uyab top, and then ang doppelganger bottom, makaibaw siya ka. Ngalahi na siya. Ito, no? Tapos mo na doppelganger. Over the years, ba nakaana si Matt nga kanang, basta nag-change na yung preference. Oh my God! Di ba maganahan kasi ang story? Kasi very on-brand sa ato. Toyi and ongo-ongo. Ongo-ongo. Di ba? Ay, naasad di hapon mga ongo-ongo sa Ngekov, no? No. Plus ko ng mga building sa, karaan ba na nga mga building sa Colon. Dagagbayok sa diha. Usahay kinamang kay nagsud mo sa CR, mahibong ka nga. Wala mahitaw, pero naalagi tai. Ano sa? Wait taon na itai? Sa bowl. So man fresh pa. Nahikap din mo? Dili ba alam mo si bowl? Oh my God! May ungo diri. Kining tai. Nga wala may laing tao. Siguro last week pa na. Or kanang ano mo, nalagi Sochi, wala gi ang bed, pero nagloling. wala gi ilisan sa wala gi sa housekeeping or ang housekeeping di nagpuyo. Pero Besh, that's kay additional story about na kay Colon naman, no? Na ako'y katong before ko nibalin sa Mandaue, katong looking ko for a boarding house, na ay post Besh. Ang boarding house is 5,000 ra. Pag-check na ko sa room, mas dako pa ani nga room. Yes. Anya. Pero wala siya division. What's a catch? Wala siya division. Na sa CR. And then wala siya kanang kitchen sink.
CR ra jud. And then the whole place is kanang kuan na siya is up to you kung imo i-divide. Yun ana ba? Murag pad siya dating. Pero besh, 5 kaya ang ana kala ko. Tapos Ang catch. Ikaw ra ana nga floor. Uy! seryoso ba? Yes, I'm not kidding. Oh, Ikaw ra saan ana floor? nga floor, third floor. Kay kuan naman siya besh, 4 floors naman siya. So ang first floor, Karaan siya. ang first floor are all, alo, imo chika kung may baon niya. Ang first floor kay mga hardware, ana tanan. Second floor are balay sa mga tag-iyan ni mga hardware, ana. Third floor is an open place. Ang fourth floor is mura siya og kanang kita kanang Audi kanang rooftop. Ana. Tambayan dito, kung for example matanon sila sa sinulog nga kuan, di ba? Mga makakita sa procession ana. Pero ang third floor, basta ko kaya sila. So ang room the third floor is divided into 4 rooms. Diyan ana siya. So gaat duha at bang duha. So na siya kung ano dili pailabtan ang odo. Tulo ka rooms kano kanira ba nga room. Kaya naman ko nga ang kaliding nani nagstay diri nga siya as I sir dili man na pailabtan di tulo ka rooms. Inko na ko nga. So ako ra usa diri mo stay di siya nga ikaw ra ngani sa third floor sir imo tanan ang third floor. So he was very, he was very polite. He was very convincing ba nga. Sure, kung ano ka na ang tubig diri wa, kung ano duol sa ka. Kas nangutan naman siya nako asog work. Singko sa City Hall siya, diba? Malakaw ra nimo sir, duol siya. Kanahan siya makuha nako bash. I don't know why. So iko nga sige ako lang ko anon sir nga kanang pwede daghan mi diri sa kuan, daghan mi diri sa room. Sa siya. Ay why problema sir? Inko na curfew siya. Wa say curfew sir. Inko nga kanang pero siya nga adi lang pwede pwede magsaba-saba sir kay nabay mga balay ba kanang mga tenants sa ubos. Inka okay, pero wa man kay curfew siya. Why curfew sir? But this is the catch. Why curfew? Pwede pila mi kabuk sa kuan. Ano siya? Next, ang check ka. Pero sir, kanang dili mo pwede mag-sorry sa third floor. Nga na siya mo sa inyong room. Dad, di pa siya like catch? Before and after 6. Before and after 6? So before 6, pwede mag-lock ka na magawas mo na o ganana. After 6, pwede na magkagawas mo. Pero inig 6 sa room na mo. Nga doon ako yung una, okay sir, sige ako i-try sa akong mga friends. And that... Let me clarify. So, di mo makagawas, or di mo makagawas-gawas sa room kung 6. Sorry. Di, makagawas-gawas na ka before and after 6. But 6 in punto. 6 in punto, dapat na-dyan mo sa room. Why mo gawas? Tinuod na, Besh? Dili na, wala ka gamog na. Kung ako gamog na, Besh, at tuon ka na ito, available pa nila ba sinanay? Ambot lang. Pero yes, Besh. Nakita na sa Facebook. Yeah, marketplace. 5 kya. 5 kya, Besh. Ano tibok nga? Besh. Nga floor. Cafe Hayati. Kani siya? Katuloon? Ang imuhang ano? 5K? Kani og sa gawas. Kani siya 5K. Kada ko na anak? Ay, dili ko Besh eh. Nga ikaw ra usab ba, no? And then, ikaw, Besh. Karaan siya? Karaan ng building. Yeah. Karaan siya nga building. Karaan na siya. Concrete. Pero karaan siya. Pero building ka ng semento ang stairs. Ang floor? Semento sad. Semento wood. Pero dili bugat yung paminaw when you were there? Siguro, Besh, ang ako lang ito is, I was really looking for somewhere, a place to balhina na jud ba. So, aside from katong mention ni Ray sa una na ako nga wala, di pa open tong akong balhinan karon. Nangita pa sa jud ko muna siya. And then, happy ba ako mo yes, Besh. It's 5 kya. 5 kya? Asa ka may tag-5 kya, Besh? Ka, diba? Asa ka may tag... Malaka, sige. Barato man ang kolon. Yes, barato ang boarding house sa kolon. Pero the area itself, di siya pang 5 kya. Mutuod siya 10 kya. Kinsay mo kastor yung tag-iya? Ang landlord. Or kanang kuan, kanang tigbantay nga. Tapos ang kuan pa siya tigyat na dash. Diha. Ingko nga kanang... Dugin ka diri, sir, siya nga, ay, bago pa man ko. Ingko nga naman, sir, siya nga, kay ang kato akong gipulihan, wala na naman ibalik. Ingko nga naman ibalik siya nga, wala man nihatag rason, sir. Kasi ingko okay, pero dugay na to siya dili, sir. Kanang ang mga landlord dili, sir, kay dili magdugay og 1 month.
Di ko na magduwig 1 month or 2 months. Anay ko, ikaw sir, okay ra ka din siya. Ay, okay lang ko sir, kay muuli man ko. Muuli man daw siya, di man ko siya stay in. Stay in. Besh, ako ra usa nga to, Besh. So, for example, ako ra usa mo stay dito sa 3rd floor. Dili ko mo bisita nimo pud, bahala na. Wa pa gani ka kibaw. Invite on date ka. Oh. That's why Pero ka ang kibaw. gawas niya, Bash, kanang sikat ni siya nga building. Inigawas ni mo, Bash. Yes, na yung mga sikat nga mga kanang mga... Pero, dili siya kanang kuan ha. Dili siya kanang along the road. Sudlon-sudlon pa siya gamay. And then, sudlon siya gamay. Inigawas ni mo anang sudlon. Inigawas ni mo, makaibaw na siya ka nga. Kolon na dyan siya. Sige, i-guess ko ng mga chakadings. Hala, uy, makuha ko, Ardy. Oh my God! Basta muna siya. Nandun ko ato, Bash. Oh, muna siyang check ka. So, anyway. Okay, let's proceed sa atong next nga story. Kinsa ni siya? This is from Danny. Hi, Danny. Hi, Danny. Thank you so much for My sending God. your story. Na-shock ko ha. For a while, Danny ha. We have from Leyte, Southern Leyte. We have from Isabela City, Basilan. Camotes, no. Oh my God. Talisay, and then Tisa, and then Caron. Go. Okay. Hi, Miss Shay and Miss Lyle. Hello. Please don't reveal my identity. Just call me Danny. Yes, of course. Hi, Danny. D-A-N-N-Y? D-A-N-O-I. N-I. I've been an avid listener of UCSP since I first come across it sa TikTok FYP na ko. I'm a cis woman who works as a professor in one of the state universities here in Cebu. Every time I share with my students, especially those belonging to LGBT, that I listen to your podcast, they don't believe it since I don't fit your demographics. Daw kay lagi serious daw ko nga professor. Regardless, I do enjoy listening to your chekas, Jude, especially on my free time, or use your podcast as my background music when working on lesson plans, grades, and etc. Salamat. Thank you. Like, na-amaze ko, no? You know? I-share sa, sa mga students. Salamat. Thank you so much, Teacher Danny. Thank you, Teacher Danny. Good job. Or job well done, Jude, to both of you, and hopefully you'd still continue to share your chekas with us. Of course, we will. If ganahan gid mo. Bitaw. Of course, uy. Padayon lang gid ta. Okay. Now, let me share my eerie story with you guys and the rest of the chakadings. Don't we all have that one story nga balik-balik kung dyan nato permi o share na binabasa na ay mga family gatherings or kanang mga hubog na mga titas or titos during family reunion? This is that story. Sometime around 1997, giatin ako baan ko sa year. Make it a year. Kadugay na. Sometime around 1997, I was about 4 or 5 years old. We used to live right beside my father's ancestral home, where my lola, my youngest aunt, and a few cousins lived. My dad's side is a big family, 10 siblings all in all. He's the second to the youngest, so most of my cousins were much older than me, some even close to my dad's age. And me, I was the youngest apo at the time. So yes, I was spoiled rotten by my lola. Every morning, we had this little routine. She'd go to the church early, then buy me puto and sikwate as pasalubong. When she got home, she'd wake me up, and we'd go out to the veranda. She'd feed me, braid my hair, and afterwards, we'd go to her room to light candles at her 4 feet tall altar and pray together. That was our thing. Every single morning until one morning I woke up on my own. My lola didn't wake me up. I felt a bit sad, so I went to the ancestral house to look for her. When I got there, my aunts, uncles, cousins, and even my parents were gathered in the living room. Everyone looked somber or quiet. I asked my cousin Ate Lilith, "Asa si Lola?" She said, "Naapa sa taas inday, natulog." Then she just ignored me. I quietly slipped past everyone and went upstairs. Lola's door was slightly open, and before I could even reach it, she appeared, smiling, gentle. She said, "Dali inday, sulod." I told her, "La, asa akong puto? Wa man ko nimo pukawa." And she said, "Sorry inday, wala ko ni adtog simbahan. Nagstorya namang good mi sa Ginoo." Oh my God.
Oh my God, oh man. Siya, dali atong sindi po rin imong buhok. And she braided my hair just like always. Then she lit the candles at the altar, every single one, and we prayed together. After that, she told me she was still sleepy and wanted me to sleep beside her. So we laid down on her bed. She hugged me, my head resting on her arm, her other arm draped around me. She started humming, and I fell asleep in her arms. And I fell asleep in her arms. The next thing I knew, I woke up to the sound of gasping and crying. Oh my God. Ate Lilith and my other older cousins were standing at the door, crying, pale, and horrified. My dad rushed in, pulled me away from the bed, and everyone started asking questions. Iyang mama, kinsay nagsantipid si mong buhok, inday? Me, si Lola, ma. Everyone was silent. Ayot lang. Ano ka, Bash? Wala lang. Nakalihon ka? Hindi kayo mas magpugong ko sa kong kahadlok ba? Everyone was silent as they all looked at my neatly braided hair. Kuya Dodo, the eldest cousin, ikay nagdagkot sa kandila sa altar ni Lola? Me, dili man ko kaabot, kuya. Si Lola ra nagdagkot, unya nagpray me. Then he murmured to the others. Ako man tong gipahigda si Lola ganina, iyang duha kamot akong gipatong sa iyang tiyan. Ngano man nagtakilid na ang pwesto ni Lola. Dead silence for a few minutes until someone said, "Naan na ang taga St. Peter, kuhaon na si Lola." That's when I found out my Lola had been dead since dawn that day. But up to this day, I can still vividly remember her hands combing my hair, her voice humming. The warmth of her hug, the light of the candles flickering before we prayed. But my question is, who was it that braided my hair? Who lighted the candles and who moved her position to be hugging me? Ikaw kailakon, Bash, kaya magawa akong makeup. Actually, kailakon ko. Tungod sa Lola, no? Pero nagpugo ko kay makampat kong makeup. Pero akong tubagon kung hindi siya nag-braid. Wait, sige ko, ha? Si Rena Salud. Or si Kuan. Ricky Ray. Ako kay makahilak because nagpugong ko sa kakadlo. Di ba kailak ko kaya about Lola? Maganda siya na ipakitaan ba? So, yeah. So, anyway. Was it my Lola's love for me? Was it that my Lola's love for me was so strong that even after she passed, she wanted to fulfill her routine one last time to comfort me? Or was it just an imagination cause of my younger self's coping mechanism of a sudden loss? That's all. Muna ako pinaka-emotional na story. So, kaya ba? Part 2 na siya. Hindi namatay ko. so, siya, horror ni siya or kanang drama? Maala-ala.